fois les choses te donnent la joie. Chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 5, 8. 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Prions. Oramos. Seigneur, bénis cette parole. Donne-nous la sagesse. Fais-nous connaître la grandeur de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Porte-moi sainte. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Jésus est roi. Jesus é o Senhor. Il mérite l'adoration. Ele precisa ser louvado. Ici, nous écoutons aujourd'hui Hoje vamos escutar cette parole prononcée de la bouche de Jésus. a palavra que saiu da boca de Jesus. Jésus a dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Bem-aventurado aqueles que têm um coração puro. Ces gens-là verront Dieu. Eles verão a glória de Deus. Nous arrivons au temps de la fin. Estamos chegando no último tempo. La Bible dit que l'iniquité se sera accrue, se multipliera. O pecado vai se multiplicar. Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. E o amor de muitas pessoas vai se apagar. Alléluia. Amen. Il me dit, mais ceux qui auront le cœur pur, Mas a Bíblia diz que aqueles que aurão um coração puro, seuls ceux-là verront Dieu. eles verão a glória de Deus. Pour commettre le péché, tout vient de la pensée. Para cometer o pecado, tudo começa pelo pensamento. Dieu juge la pensée humaine. Deus julga o pensamento humano. Ce ne sont pas les actes commis, Não é os atos cometidos, Parce que penser dans monde acte. c'est la pensée qui influence l'acte qui sera commis. é o pensamento que está influenciando os atos. Matthieu 15, Mateus 15, Matthieu 15, Mateus 15, 17 jusqu'à 20. 17 até o 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Dieu demande que les hommes soient purs. Deus pede as pessoas ser puras. Demande que les cœurs soient Que purifiés. o nosso coração seja purificado. Et que nos pensées doivent être bonnes. Quer dizer que nossos pensamentos devem ser boas. Comment avoir les bonnes pensées si ce n'est pas Jésus qui les fait en toi? Como ter bons pensamentos se não for Jesus que faz dentro de você? C'est-à-dire que ta vie, Jésus doit prendre la place dans ta vie. Quer dizer que Jesus tem que tomar assento na tua vida. Si Jésus n'est pas place dans ta vie, Se Jesus não acha lugar na tua vida, les pensées vont prendre place dans ta vie, les mauvaises pensées. os maus pensamentos que pegarão lugar na tua vida. Le diable influence les mauvaises pensées en toi. Os maus pensamentos é o Satanás que estão colocando.
Souvent, tu n'as rien commis personnellement. Muitas das vezes você não come os maus pensamentos. Mais bato baza pembeni na yo. Mais les gens qui sont tout autour de toi, Muitas vezes as pessoas que estão perto de você, Basali yo likambo moko oyo esali yo pasi. ils ont fait une chose envers toi qui t'a blessé. eles te magoaram. Siko likambo oyo esali yo La pasi. chose qui t'a blessé, Aquela coisa que te fez mal, Yo bandi kokanisa posala vengeance. tu commences à penser à la vengeance. você começa a pensar para se vingar. Une fois que bandi kokanisa Quand tu bongo, penses seulement comme cela, Quando você pensa a se vingar, mbala moko yo bokomi suye. directement, toi, tu deviens aussi souillé comme d'autres personnes. diretamente você também você está sendo, você está se tornando mal também igual eles. Alléluia. Amen. Yango na Yesu alobaki Pour boye. ça, Jésus a dit ceci. Por isso Jesus falou, Soki moto alingi okende yo kilomètre moko, Si l'homme veut aller 1 kilomètre avec toi, se uma pessoa quer ir com você 1 quilômetro, zala na patience ya kokende sois libala. patient, marche même 2 kilomètres avec lui. seja paciente, anda com ele até 2 quilômetros. Soki moto azali kosenga ye eloko ya likolo, Si l'homme te demande ta chemise qui est au-dessus, Se uma pessoa te pede uma camisa, sois patient. seja Donne lui-même paciente. celui qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez madame? Est-ce que vous suivez bien? Você está entendendo bem? Parce que problème eza nini? Le problème, c'est quoi? O problema é o quê? Mpo na nzambe alimbisa yo, Pour que Dieu pardonne tes péchés, Porque Deus perdoa teus pecados. motema na yo liboso ezala bule. d'abord ton cœur doit être premièrement pur. Teu coração deve ser pura. Yo liboso fo tika olimbisa nano bantu oyo bazosala yo mabe Tu wana. dois tout d'abord pardonner ceux qui t'ont fait le mal. Primeiro você tem que perdoar aqueles que te fizeram mal. Parce que imagine toi yo oyepa na nzambe, Imagine toi, tu viens devant Dieu, Imagina que você vem até Jesus, oyo kosenga lisundi, tu demandes de l'aide. você está pedindo ajuda, me motema na yo Mais ton cœur à toi mas teu coração eza rempli na est baproblème. rempli de problèmes é cheio de problema. Baproblème oyo bato basalelaki yo, que d'autres ont commis envers toi. O problema é que as pessoas fizeram em bato você. bafingaki Les yo, gens t'ont insulté, As pessoas te bato xingaram, batongaki les yo, gens t'ont calomnié, as pessoas falaram mal de bato você, basali yo mabe ils koleka, t'ont fait du mal tellement, as pessoas que fizeram muito mal, yo osalaki bango mabe te. tu n'as rien fait e envers ces você não gens-là. fez nada Mais com na as kati ya pessoas. motema na yo Mais dans ton cœur à Dentro toi, do teu coração, ozopomba makambo wana, tu caches ces choses. você guarda mágoa. yebaka mpo oza mbindi liboso na Sache que nzambe. devant Dieu, tu es aussi souillé. Saiba que diante de Deus você também você não está pura. esengeli motema na yo ezala nano Il faut que ebulisa. ton cœur soit pur. Precisa que teu coração seja purificado. nyonso jugement ekoya te na baacte. Le jugement ne va pas venir sur les actes. O commis. julgamento não chegará com teus atos. Jugement ekoya na Le jugement bapense. viendra sur les pensées. O du julgamento cœur. chegará nos pensamentos. Amen. botala na kasi na chapitre 5 na livre de Nous Matthieu. sommes dans Matthieu 5. Olha no capítulo 5 de Mateus. nakanisi soki toke na verset 38. Verset 38. Se a gente olhar no versículo Matthieu 38, 5, 38, la Bible déclare: Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister, aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Amen. Ah, omoi mpona kozala fils. Pour être fils ou fille, Exact. aqui você para ser filho, koloba te kaka naza mwana na dis pas que nzambe. je suis enfant de Dieu, você moi. não diga que eu sou filho de Deus. esengeli motema na yo ezala Il faut que pili. ton cœur soit pur, premièrement. Teu coração deve ser pura. motema ekozala bule ndenge nini Le cœur sera purifié comment? Como teu coração vai ser purificado? soki oyebi kolimbisa. Si tu sais pardonner. Se você sai como perdoar. parce que na mokili eza na deux races. Dans le monde, nous avons 2 races.
Porque no mundo tem duas raças. Raça mosusu eza race ya Il serpent. y a une race qu'on appelle la race du serpent. Temos a raça do serpente. Bango bakobongwanaka te. La race du serpent, quoi que ce soit, ne sera jamais convertie. Eles, de qualquer jeito, não vão se converter. Bango bazali deja mbindu. C'est une race qui est déjà dès le départ souillée. É uma raça que desde o começo é impura. Bazali deja condamné. Déjà, cette race-là est condamnée. É uma raça condenada. Bango bakosala mabe ntango nyonso. Eux, ils vont toujours aller de mal en mal. Essa raça fazia coisas erradas sempre. Mais yo nzambe azosenga yo Mais bongo te. toi, tu te demandes pas comme cela. Mas e você, Deus, está te pedindo isso? balobi koresiste liboso ya méchant te. On te dit ne résiste pas devant le méchant. Não resista diante do homem mau. Awa elingo kola totalisa bato eza na baméchant. Dieu montre aux hommes qu'il y a des méchants qui existent. Aqui Deus está olhando, falando para nós que tem as pessoas que têm coração ruim. baza mitema mabe. Ils ont un mauvais cœur. Tem coração ruim. Mais yo bazosenga yo ozala motema Ne mabe te. demande pas d'avoir un mauvais cœur à toi. Aqui estou te pedindo para você não ser igual a eles. ozala motema malamu. D'avoir un cœur bon. Para você ser diferente a eles. Parce que bongo nde okobengama mwana na Comme cela, nzambe. tu seras appelé fils de ton Père qui est dans les cieux. É nisso que você vai ser chamado filho do teu pai que está no céu. bible elobi ndenge wana esengi ozala na cœur moko Et pire. me dit, soyez purs de cœur. A Bíblia diz que seja pura do coração. Parce que nzambe aza pure. Dieu est pur. Porque Deus é pura. nzambe aza bolingo. Dieu est amour. Deus é amor. remarke boye. Remarquez bien. Olha bem isso. soki otali loi Regardez bien la loi. Se você olhar na lei, elobi neti koyiba te. La loi dit ne vole pas. a lei diz não roubarás. soki oyibi eloko ba Si tu voles les choses de quelqu'un, Se você roubar uma coisa que não é seu, ekosala nini? ça fera quoi? vai fazer o quê? ekosala pasi na moto oyo oyibeli ya. L'autre à qui tu as volé aura de la haine et du mal au cœur. A pessoa que você roubou vai ser muito magoado. soki okoki kolinga mwasi ya bato mbala mosusu Si tu prends la femme de l'autre, E se você pegar a mulher do outro, ekosala pasi na moto wana ozwili ça mwasi. fera mal à son mari. e aquela pessoa terá muito mal, o coração dele vai ser machucado. okoyisa motema na ye mbindu. Son cœur sera souillé à cause de toi. O coração dele vai ser pura por causa de akozala você. motema mabe vers Il toi. aura la haine envers toi. Ele teria muita raiva por causa de você. entretemps motema ya bato nyonso mpo bazala na nzambe esengeli ezala pure. Alors que tous les hommes, pour avoir Dieu, leurs cœurs doivent être purs. Enquanto que para todo mundo ver Deus, o coração deles deve ser pura. alingi koloba ke Cela yango wana veut dire yo Isso quer Toi dizer, maintenant, você agora, okoki kosala mabe na moninga ne te. peux pas faire du mal à ton prochain. você não pode fazer mal ao teu amigo. yango batiaki lwa C'est pour ça que la loi a été établie. É por isso que colocaram a lei. mpo na bato nyonso baza na harmonie. Pour que tous les hommes vivent en harmonie. É porque todos os homens podem viver em harmonia. parce que ntango masumu ekofuluka mingi Quand le péché sera tellement... quand le péché va tellement se multiplier, Quando o pecado vai se multiplicar, olingi koloba mitema ya bato nde kokóma mabe kole. maintenant les cœurs des hommes vont toujours devenir de plus en plus mauvais. isso quer dizer que o coração do homem sempre vai se caminhar pelo mal. ntango nzambe abenge mabe koya mingi Quand Dieu a dit que le mal se multipliera, Quando Deus diz que o mal se multiplicará, mitema ya bato ekokóma mabe koleka. les cœurs des hommes devenaient de plus en plus mauvais. o coração do homem sempre seguirá pelo mal. bapense ya bato ekokóma Les mabe. pensées des hommes seront de plus en plus mauvaises. O pensamento do homem se caminhará pelo mal. yango bomoni ke C'est pour ça que vous voyez, Bah, É por isso que vocês estão les vendo, extrémistes sont os sortis. extremistas estão saindo. motema eloko bango bazosala eza nini? Qu'est-ce qu'ils font ces O extrémistes? que eles estão fazendo, aqueles extremistas? kotia babombe Ils placent des bombes partout. Colocar as bombas por Como todos vai os lugares, inocente? Ils tuent les innocents. matando os inocentes. po ete mitema na bango eza mabe Parce que contre être leur humain. cœur est mauvais contre l'être humain. Porque o coração dele não tá bom por causa do homem. bato mosusu bakomi na extrémiste neti ya tozwandakisa lokola oyo bazali koyina banation mosusu to D'autres ont la haine envers les autres nations. Agora tem pessoas que não estão gostando de outras nações. obe bato mosusu balingi bato bauti bamboka mosusu te. D'autres n'aiment pas que d'autres viennent dans leur pays. Outros não querem que os outros chegam até o país deles. entre-temps nzambe alobi ke mutu esengeli aza na motema moko Alors que pire. Dieu demande à l'homme d'avoir un cœur pur. Enquanto que Deus pede que nós tenhamos coração puro. o nazisme o racisme ezokolakisa bato
bato baza pureté devant Dieu. Le nazisme et le racisme montrent que les gens ne sont pas purs devant O Dieu. nazismo, o racismo mostra que as pessoas não têm coração puro adiante de Deus. Entre-temps, eza besine ya kolakisaki mokili mabe ezali kofuluka mpo na fin ya. Quand on voit cela, ce sont des signes qui montrent que le mal est tellement multiplié Quando não- et la fin est bientôt. Quando nós vemos isso, isso demonstra que o mal está se multiplicando e o fim está chegando. Esika oyo mabe ezali kimia kokozala te. Là où le mal demeure, la paix ne peut pas être là. Aonde não tem a paz, o mal sempre vai prevalecer. Ntango tozomona mokili ezali plonge telema na guerre, Quand on voit le monde plongé dans la guerre, Quando nós vemos que o mundo está nas guerras, eliko baincapacité ya bato mpona koramene paix. les hommes sont incapables d'apporter la paix. os homens são incapazes de transmitir a paz. Alléluia. Amém. Oyo nzambe azali kimia. Parce que Dieu est la paix. Porque Deus é a paz. Kimia ezali na liloba na ye. La paix est dans sa parole. E a paz há na tua moto palavra. ayambi yesu motema na eza pure. L'homme qui reçoit Jésus, son cœur est pur. Aquela pessoa que recebeu Jesus, o coração dele é puro. aza na posa ya koyina motu te. Il ne peut pas haïr son prochain. Ele não pode olhar os outros pelo maus olhos. Parce que aza motu asala ndenge elilingi na Parce que nzambe. ton prochain est l'homme créé aussi à l'image É de porque Dieu. teu próximo foi criado na imagem e semelhança de Deus. nzambe moto asali yo. Dieu t'a créé toi. Deus que te criou, asali yo na moninga mosusu. Il t'a créé avec ton prochain à côté Ele de toi. te criou com teu próximo. mpona nini obandi koyina moninga mosusu. Pourquoi tu es ton prochain? Por que você não gosta de teu próximo? ntango meme verbe toutilisaka mpona koprie. Regardez les verbes utilisés pour prier. Olha o verbo que nós utilizamos para orar. Notre Père. On dit notre Père. Nosso Pai. tolobaka te mon On Père. ne dit pas mon Père qui est au ciel. A gente não fala meu pai, a gente fala nosso Pai que está no céu. Notre Père. na moninga Notre mosusu. Père. Notre Père avec qui? Avec ton prochain. Nosso Pai, isso quer dizer o teu pai também, o pai do teu próximo também. Alléluia. Amém. Oh ndeko na ngai. Oh frères et sœurs. mabe Oh, meu ezali irmão. kofuluka. Le mal tellement multiplié. O mal está se multiplicando. boye bolingo ya bato mingi ekokoma pio. L'amour de beaucoup de gens s'est refroidi. O amor de muitos vai diminuir. bapense ya mabe edi place na Les mitema. pensées ont pris place dans les cœurs des hommes. O mauvais pensamento pegaram lugar no coração das pessoas. lokola bapense mabe edi place na Les motema. pensées, ils ont pris place dans les cœurs de l'homme. O mau pensamento pegaram lugar no coração dos homens. ekosalaka bato basala susu mokano na Ça nzambe. fera que les hommes ne fassent plus la volonté de Dieu. Isso vai levar os homens a não mais fazer a vontade de Deus. parce que ntango yoza na ndako mbala mosusu. Parce que quand tu es à la maison des fois, Quando você está em casa, às vezes, ela priere ekoki. l'heure de la prière est arrivée. chega a hora de oração. eloko nini ekozangisa o priere. Qu'est-ce qui fera que tu ne viennes pas écouter O Dieu? que vai te pedir para você não vir na oração? motema etondi na bapense. Le cœur est rempli de pensées. O teu coração está cheio de pensamentos. makanisi eza susu bule te. Les pensées ne sont plus pures. Os teus pensamentos não são mais puros. bolingo na nzambe epai na yo esi. L'amour de Dieu pour toi n'existe même pas. O amor de Deus na tua vida não existe mais. parce que soki bolingo na nzambe ezali. Si son amour était en toi, Porque se o amor de Deus estava em você, okozala toujours na posa kozala tu pembeni. auras toujours envie d'être à côté du Seigneur. você terá mais vontade de estar perto de Jesus. mais soki ke bolingo eza susu Si te. l'amour n'est même plus là, Se não há mais amor, elongo mpona nini. pourquoi l'amour a quitté ton cœur? e por que o amor saiu do teu coração? bapense ya mabe. Les pensées, les mauvaises pensées ont pris place. Os maus pensamentos pegaram mbala lugar. mosusu na baesheke ya baprogramme. Souvent, tu as des échecs dans tes programmes. Por causa dos teus, as coisas que não estão mbala andando mais. mosusu échec na oyo Souvent, ozozela. l'échec de ce que tu attendais, Muitas vezes porque você estava esperando uma coisa que não acontece. mbala mosusu ezali basalelaki yo mabe. parfois on t'a fait du mal par quelqu'un. Às vezes alguém te magoou, te fez mal. sikoyo posa ya kozala pembeni na nzambe eza susu te parce que Maintenant, l'envie d'être avec toujours Jésus ou Dieu, Mon problème, l'envie voilà. là n'est plus là parce que tu penses toujours au problème qu'on t'a fait. E às vezes é que a vontade de estar perto de Jesus não está mais. Você sempre pensa naquela pessoa que te magoou. na mokanda na Ephésiens chapitre 4. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, Efésiens chapitre 4, chapitre 4. totala ndenge mitema na biso bato bambi yesu mitema na bango ndenge esengeli. lisons comment les gens qui ont reçu Jésus, comment doivent être leur cœur. Vamos ler para ver aquelas pessoas que receberam Jesus, como deve estar o coração deles. soki nani ekomi bongo te Si ton cœur n'est pas encore devenu comme cela, Se teu coração ainda não chegou àquele ponto, eza la sujet ya prière.
Ça doit être un sujet de prière pour toi. deve ser o teu pedido de oração. Parce que toyebi mokolo oyo te oyo Yesu akoka kobenga église tokende na On ne mokolo. sait pas quand est-ce que Jésus reviendra pour appeler son église pour aller en enlèvement. Porque nós não sabemos que dia que Jesus vai chegar para levar sua igreja Parce no que na arrebatamento. bongo okomi nano fils te. Parce que là-dessus, tu n'es pas encore devenu fils de Dieu. Porque nisso você ainda não é o filho de Deus. Parce que normalement fils de Deus mwana na nzambe aza moto moko aza transformé. Normalement, un enfant de Dieu, c'est une personne qui est déjà transformée dans sa vie. Normalmente, filho de Deus é aquela pessoa que é realmente transformado na sua vida. Transformation Yesu moto aza kosala yango. Jésus qui donne la transformation. A transformação é Jesus que dá. Amen. Amen. Tokende kotanga na verset 17 chapitre 4. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous déplier. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 23. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre tête et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Ozomona que tout envoyé en Nzambe. Tous les envoyés de Dieu, Todos que foram mandados por Deus bamaya kolakisa bato eke nini esengeli ont bandeko montré basala. aux hommes qu'est-ce que les frères devaient faire les uns envers les eles autres. estavam ensinando os homens o que o homem deveria se caminhar na terra. elingi koloba ezali bapense. Cela parle toujours des pensées. Estão falando sempre dos pensamentos. ntango nyonso bozokokanisa mabe bozozala suye. Tout ce que vous pensez mal dans votre cœur, vous êtes tout de suite là souillé. Todas as vezes que vocês têm os maus pensamentos no coração de você, você está sendo empurra. boyo ozali na bosangani lisusu na nzambe te. Tu n'es plus à l'unité avec Dieu. Você não está mais unida com Deus. Alléluia. Alléluia. Amém. ntango wana oyo ofandi Quand tu es assis, Quando você se sente omona makanisi ozokodefile. tu verras les pensées défiler devant toi. Un. e você está vendo os pensamentos Desfile en toi. andando, Les pensées, ça vai desfilando dentro de elingi koloba você. eloko moko ezotambola Cela malamu. montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien chez toi. Isso quer dizer que não há uma coisa que está andando bem na tua vida. relation na yo na nzambe La eza relation ndenge avec esengeli Dieu ezala. n'est pas comme cela O devrait teu être. relacionamento com Deus não é como deveria ser. Amen. Amen. Parce que soki relation eza malamu Si ta relation était bonne avec Dieu, Se a tua relação com Deus é bom, eloko omona liboso
kati na yo. Tu verras d'abord premièrement en toi-même Você vai ver dentro de você La sanctification ya la sanctification des pensées. o santificação cœur. do teu pensamento, Parce que do makanisi teu coração. Parce ezali que koagise na mitema. les pensées agissent, mais où? Dans le cœur. Os pensamentos estão agindo, mas no teu coração. Entre-temps, quand on senga yo ozala Dieu pur te demande à toi d'être pur E quando Deus está te pedindo para você ser pura, pour mona nzambe. pour ensuite le voir. para você ver. Parce que baacte oyo bato basala Et les actes que les hommes commettent, Porque os atos que os homens cometem ezali déjà bapense oyo ce efanda sont na des pensées mitema. qui sont assises dans le cœur. é os pensamentos que estão bem no lugar, no coração das pessoas. yango apôtre Paul C'est l'apôtre azospeak Paul nous explique ça ici. É por isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui para nós. makanisi na bato eza Les obscurcé. pensées des hommes sont obscurcies. Os pensamentos das pessoas estão escuras. Donc ezolakisa de nature ya Cela vie. montre deux natures de vie. Isso está mostrando duas naturas da vida. Vie moko pécheresse, Une vie qui est pécheresse Uma vida de pecado o vie moko ezali et sanctifié. l'autre vie qui est sainte. e outra sanctifiée. vida santa. Entre-temps, nzambe azosenga yo ozala mosantu. Dieu demande que toi tu sois saint. E quanto que Deus está te pedindo para você ser santo, mpona kozala santu, Pour être saint, para ou você sainte, ser santo, donc elingi kobaka makanisi na yo c'est-à-dire que tes pensées à toi quer dizer que teus pensamentos a você ezala lokola makanisi na nzambe. doivent être comme les pensées de Dieu. devem ser igual aos pensamentos de Deus. Makanisi na Nzambe. Donc, que veut dire une pensée? Que veut dire une parole, pardon? Que veut dire une parole? O que quer dizer uma palavra? Parole elingi koba une pensée Une parole exprimée. veut dire une pensée, mais exprimée par parole maintenant. Palavra quer dizer que é pensamento que é explicado. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amém. Donc elingi koloba ndenge wana. Cela veut dire comme cela. Isso quer dizer isso. Soki pensée ya nkolo Si la pensée de Dieu Se o pensamento de Deus ezwi place, a pris place en toi, haja lugar em você, elingi koba liloba na nzambe ezwi place. c'est-à-dire que la parole de Dieu a pris place dans ton cœur, quer dizer que a palavra de Deus haja lugar no teu coração, okopense lokola nzambe, tu penseras maintenant mais comme Dieu. mas você vai pensar, mas como Deus, okoloba lokola ye, Tu vas parler comme lui. você vai falar igual a Ele. okozala motema kolimbisa bato mosusu. Tu auras un cœur de pardonner ceux qui te font du mal. Você terá um coração de perdoar aqueles que te Parce que magoaram. soki moto abeti yo libako, Si l'homme te choque ou te scandalise, Quando uma pessoa está te escandalizando, réaction liboso eyaka na motema. quelle est la première réaction qui vient dans le cœur? Tu es choqué. qual é a primeira reação? Você é muito chocado. Ntango ozala choqué, Quand tu es choqué, Quando você é chocado, okozala vraiment te na temps ya kose communique mbala moko na nzambe na moma wana. tu ne pourras pas communiquer avec Dieu en ce e moment-là. naquele momento você não terá o tempo de se comunicar Parce com que ate Deus. ofukami me problème wana eza na Même si tu présence t'agenouilles na yo. devant Dieu, le problème là vient Mesmo devant ta que você présence. se ajoelhar diante de Deus, aquele problema vai chegar nos teus Donc pensamentos. avant yo ozala na contact bien fort, Avant odégage avoir likambo wana. un bon contact avec Dieu, tu dois d'abord dégager les problèmes qu'on t'a fait. Antes de você ter bom contato com teu Deus, você tem que despejar aquilo que te fizeram. Bon, bamoso alobaki na bandika nalobaki mpona nini asaleki nga mabe, mpona nini asaleki nga mabe. D'autres vont dire toujours, mais pourquoi il a commis ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Talvez você vai começar a falar, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele fez Yo isso? bengami te mpo se justifier. Tu n'es pas appelé pour te Você justifier. não foi chamado para se justificar. Alléluia. Amen. Yango bamonaki nature ya liboso ya Abel. Ça, vous avez vu la nature d'Abel. Vocês viram a natureza do Abel? Ntango babomaki ye epai ya Kaye, Quand Abel fut tué par Caïn, Quando ele foi morto pelo seu irmão Caim, ntango soki otali makomi malamu, si on regarde les Écritures, quando você olhar bem as escrituras, aza kosenga vengeance. Abel demandait vengeance. ele estava pedindo a vingança. Donc akufaki na motema mabe. Il était mort, mais avec un mauvais cœur. Ele morreu, mas com o coração fechado. Amen. Amém. Mais so bomoni liwa ya Stéphane, Mais la mort de Stéphane, Se você vê o morto do Estevão, to babomaki ye na mabanga, Stéphane qui a été tué par des pierres, quando ele foi lapidado, tala moto aza né de nouveau, regardez l'homme qui est né de nouveau. olha a pessoa que nasceu de novo. azokokufa. Stéphane était lapidé par la foule. Ele estava Il morrendo. mourait, Ele estava morrendo, Mais azolobaki Père, il disait, Père, mas ele dizendo, Pai, pardonne-les. pardonne-les. perdoa eles. Bayebi likambo Ils bazosala ne te. savent pas ce qu'ils Eles não font. sabem o que eles estão Yanga vi fazendo. na ngai. Oh, reçois ma vie vers E toi. aceita diante de ti. Azakokufa pire na
Il cœur. mourait cœur pur. Ele estava morrendo com o coração puro. Yesu na croix. Jésus à la croix du Jesus na calvaire. cruz. Azokotela bato bazokofinga ye. Les hommes l'insultaient, Ele olhava para l'injuriaient. aquelas pessoas que estavam lhe Azokotela bato xingando. bazokochola ye. Les gens Ele l'injuriaient. estava olhando para aquelas pessoas que estavam lhe Oh, zombando. Père, na Mais tiki Jésus molimo a na dit, yo. Père, je laisse ma vie entre tes Oh mains. Pai, eu deixo a minha vida nas tuas mãos. Mekotengela bango mabe ote. Ne leur compte pas ce mal, Oh, Seigneur. não olha porque eles estão fazendo. Mutu mo azokufa pire. Un homme qui meurt pur. Uma pessoa que está morrendo pura. Alléluia. Amen. Bible bien été. La Bible dit ceci. A Bíblia disse: Heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. bem-aventurados aqueles que têm Car o ils verront coração puro. Por isso eles verão Deus. Na mukanda na Colossiens chapitre 1 verset 23. Colossiens 1, 1 verset 21 pardon. Colossenses Colossiens 1, verset 21 à 23. 1, versículo 21. 21 a 23. 21, 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Oh, ce qui le voyait beaucoup pénétrer le Si la parole peut pénétrer dans votre cœur Hoje, aujourd'hui, se a palavra possa penetrar no teu coração hoje, les hommes se posent la question, pourquoi le mal est tellement dans ce monde? porque as pessoas estão se perguntando por que o mal está crescendo no mundo. Racisme Le racisme augmente tellement. O racismo está crescendo cada vez mais. fascisme ezali Le komata. fascisme aussi augmente tellement. O fascismo está crescendo também. Extrémiste baza Les komata. extrémistes prennent place, ils montent. E os extremistas estão crescendo cada vez mais. Mpona nini ekomi na ntango ya suka. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est le temps de la fin. Por quê? Por quê? Porque estamos no tempo do fim. totala ndenge nini bible ebi mpona prophétie mpona tonga na ntango ya suka. Voyons comment la Bible dit pour la prophétie du temps de la fin. Olhamos o que a Bíblia diz para o tempo de fim. na ntango ya suka La Bible dit au temps de la fin. Nos últimos tempos, masumu esengeli ekola mpo nzambe ajuge mokili. Le péché doit tellement croître pour que Dieu juge le monde. o pecado deve crescer de tal forma para que Deus o julgar. masumu ezali kofanda na pensée. Le péché habite dans le pensée. O pecado fica nos pensamentos. lokola makanisi ekomi mabe bato bakomi mbindu. Comme les pensées sont mauvaises, impures, les hommes sont devenus souillés Como os et impurs. pensamentos é mau, os homens se tornaram cada vez mais impuros. Alléluia. Amen. soki kotali na mokanda na joel na ancien testament mpona ntanga mpona fin du monde. Ancien Testament, je vais vous lire pour la fin du monde. Nous sommes dans Joël, dans l'Ancien Testament. Joël, na chapitre 3 Joël 3. Joël, chapitre 3. tokomona ndenge nini mokili ekokufa. Nous allons voir comment ce monde va périr. Vamos ver Joel como 3. o mundo vai acabar. Joël, chapitre 3. mokili ekokufa na guerre. Le monde va périr, mais par la guerre. O mundo vai acabar, mas na guerra. lelo bazozwa minduki mpona kosala guerre contre baextrémiste. Aujourd'hui, ils ont pris les armes pour aller combattre les extrémistes, Hoje- les djihadistes. Hoje estão pegando as armas para combater os extremistas. baextrémiste wana mpona nde baza baextrême. Pourquoi ils sont extrêmes, ces gens-là? Por que eles estão extrema entre as pessoas? parce que bapense na bango eza mbino. Parce que leurs pensées sont mauvaises. Porque os pensamentos deles é ruim. amen. Amen. mais eza na extrême eza lisusu na racisme. Il y a aussi le racisme. Tem aussi o racismo. moto azosepela na race mosusu te. Une personne n'aime pas l'autre race. A pessoa não está gostando da outra raça. me bato nyonso tu bazowelaka mokili oto alingi race mosusu te bango nyonso tu nzambe kotasala bango. Ces gens-là qui, l'autre n'aime pas l'autre race, l'autre qui veut mettre des bombes, ce sont des gens tous créés par Dieu. Todas as pessoas são criadas por Deus. Aquele que não gosta do outro, aquele que coloca bomba no outro, foi feito à imagem e semelhança de Deus. entre temps nzambe na baoyo basangi ye oyo
apesi bango motema ezali pur. Alors Basala que na Dieu, bonté. Dieu, à ceux qui a donné le cœur pur, ces gens-là n'agissent pas de telle manière. Nas pessoas que têm o coração puro, eles não fazem igual a essas pessoas. Amen. Amen. Eza na bato mosusu. Il y a des gens, Tem outras pessoas, bakolinga konyokola bana bato. il va faire souffrir les enfants de l'autre. ele gosta de fazer sofrer os filhos dos outros. Matema na ye eza mabe. Son cœur est tellement O mauvais. coração dele é muito ruim. Akoki kolinga bato mosusu te. Il n'aime pas d'autres personnes. Ele não pode amar outras Parce pessoas. que bango babongisami mpona bakende lifelo. Ils sont préparés pour aller en enfer, ces Eles gens-là. são preparados para ir no inferno. Po motema na bango ezali deja bule te. Leurs cœurs n'ont pas été purs dès le départ. Porque o coração dele, desde o começo, não é bom. Amen. Amen. Na yo tika nzambe asunga yo lelo. Toi, laisse que Dieu t'aide aujourd'hui, Você deixa que Deus te ajuda. makanisi na yo ezala lokola yesu. que tes pensées soient comme celles de Que teus Jésus. pensamentos sejam como de Jesus. Na chapitre 3 na verset 9. Joël 3, verset 9. No capítulo 9, versículo 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez les épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. On continue, nous sommes au verset. Car grande est leur méchanceté. Verset 14. C'est une multitude de la vallée du jugement. Yoka eloko balobi car grand est leur Car grande méchanceté. est leur méchanceté. Olha como o coração dele está. Amen. Amen. Soki boluki verset bakuta na Matthieu. Ce verset aussi se trouve dans le livre de Se Matthieu. vocês procuram isso, esse versículo, Na vocês fin vão du ver no monde, Mateus, À la fin du monde, no fim do mundo, masumu ekokoma ebele. le mal va seulement se multiplier les péchés. o mal vai se multiplicar. Awa balakisi yango na vallée ya Josaphat ekoza na Ici Jérusalem. au monde, dans la vallée de Josaphat, ce sera à Jérusalem. Aqui mostrando que o vale do Josafate vai ser Jerusalém. Wana nini na Jérusalem? Pourquoi Jérusalem? Por que que em Jerusalém? Esika nde bataille ya Armageddon ekoza. Là où il y aura la bataille de l'Armageddon. Aonde vai ter o combate do Armagedon. Alléluia. Amen. Bataille fin ya bataille La fin de la O bataille fim da batalha ekozala na Jérusalem. se passera à Jérusalem. vai acontecer em Jerusalém. Guerre ekobanda na banation. La guerre commencera parmi les nations. A guerra vai começar nas nações. Ntango bakobunda. Elles vont se battre et se battre. Quando eles vão guerrear, Nsima bakokende na Jérusalem. Après, toutes iront à Jérusalem. e depois todos eles irão em Jerusalém. Wana nini bakobanda kobunda? Pourquoi vont-elles se battre ces nations? Por que eles vão se lutar Wana entre te eles? mitema na bango ekomi mabe. Leurs cœurs sont tellement impurs, É mauvais. porque o coração dele é impuro, muito ruim. Mpona nini balingi bato mosusu te? Parce qu'ils n'aiment pas les autres. Por que que eles não gostam de outras pessoas? Alléluia. Amém. ezosalama bamanifestation ebele. Beaucoup de gens se manifestent en ce moment. Muitas pessoas estão se manifestando. Bamanifestation mosusu eza contre bajuif. Des fois, c'est contre les juifs. leur Às vezes manifestation. é contra os judeus. bazali kodétruire bamagasin na bango. Ils détruisent leurs magasins. Eles estão destruindo a loja deles. mpona nini yo koki kolinga moninga na yo te? Pourquoi tu ne veux pas aimer ton prochain? Por que você não pode amar teu próximo? mpona nini bakokovanda na kimia Tu te? ne peux pas vivre en paix avec les autres. Por que você não pode viver na paz com os po outros? ete nzambe abongisaki yo mpo okende lifelo. Dieu t'a déjà préparé pour aller en enfer. Porque Deus te preparou para ir no inferno. parce que motu aza na nga na problème te nayini ye mpona nini? mpona nakotia pambe na ndako na ye. L'homme qui n'a pas de problème avec moi, pourquoi je le hais? Pourquoi mettre la bombe chez lui? Por que vou colocar uma bomba no próximo se eu não tenho nada contra ele? mpona nini olinga oyina motu mpona ntina race na ye oyini ye mpo aza noir yo oza mondele mpona nini osala nini wana? Pourquoi tu hais ton prochain parce qu'il est noir, toi tu es une autre couleur? Por que você não gosta do teu próximo se você é branco, o outro é negro, ou você é negro, o outro é branco? Ah. Alléluia. Amen. mpona nini oyina ye? Pourquoi tu le hais? Por que você não vai gostar dele? koyina mosusu eza na bafamille. D'autres aiment, c'est dans la famille. Outras pessoas não gostam na família. lengi na kulutu balobanaka te. Frères, petites sœurs et grandes sœurs ne se parlent Os jamais. irmãos que não se falam.
Lelo dimanche, mokamati ba Bible pour une église. Dimanche, chacune a pris sa Bible, elle va à l'église. E hoje domingo cada um pega a sua Bíblia e vai para a igreja. Bozana ennemi ndeko na yo yoka na kana ete. Mais ta soeur avec toi, aucune entente. Mas se você tem tua irmã que você não se fala. Motema eza tellement mbindu ozoyeba teke nzambe azoyoka yo te. Ton cœur est tellement pur, mais quand tu viens là, Dieu ne t'écoute pas. Tu ne E sais seu même pas. coração é tão ruim que quando você ora, Deus não te escuta. Voilà pourquoi la matinée on a teki mokolo Quand mosusu. j'ai prêché autrefois, Vem porque isso eu preguei na outra vez. Eza teke mpona kende kozwa baptême, nazwa baptême. c'est pas que je suis baptisé, oh tu vas rentrer au ciel. Non, Não é loin de porque eu là. fui batizado que eu vou no céu. É longe disso. Baptême ezali elembo Le kondimi. baptême, c'est un signe que tu O crois. batismo é o símbolo que você acredita. Mais nzambe azotala Mais Dieu motema. regarde ton Mas cœur. Deus olha teu Bible coração. dit heureux ceux qui sont purs. Heureux ceux qui ont le A cœur Bíblia diz pur. bem-aventurado aquele que tem o coração puro. Motema nofundala pire na moninga na Ton yo. cœur doit être pur envers ton prochain, Teu ton coração frère, ta deve ser soeur. puro com o teu próximo. Soki yo olingi moninga na Si yo, tu aimes ton prochain, Se você ama teu próximo, olingi nzambe amonanaka tu te. aimes Dieu que tu ne vois pas. você ama Deus que você não Ndenge veja. nini yo olobiki nga nalingaka nzambe? Comment tu dis que moi j'aime Dieu, hein? Como falar que você ama Deus? Entre tozolinga ndeko na yo Alors ozomona que te. tu haïs ton frère que tu vois par Quando tes que você yeux. não gosta teu irmão que você está olhando pela cara dele? Ntango mosusu omoni mpe aza na nzala. Il faut que tu vois ton frère vraiment qui a faim, ta soeur qui a E faim. quando muitas vezes você vê que teu irmão tem fome, ele está com Oza na fome. moyen mokangi maboko. Tu as les moyens pour l'aider, mais tu E fermes tes você mains. tem como ajudar ele, você Não. fecha tuas mãos, você não quer ajudar. Motema eza tellement mbindu. Le cœur est tellement O souillé, teu mauvais. coração é muito ruim mesmo. Amen. Amen. mpona kosukisa Pour terminer, mokili ya liboso ekufaki mpona nini? le premier monde a péri. Pourquoi? O primeiro mundo acabou porque soki mokili ya liboso ekufaki mpona tina makambo wana, Si le premier monde a péri à cause de toutes ces se o choses, primeiro mundo acabou por causa dessas coisas, mokili oyo mpe okufa mpona et ce makambo. monde-ci va périr à cause de ces choses ele également, vai acontecer o mesmo jeito nesse mundo. moto ayebi kobatela héritage oyo nzambe apesi ye te. l'homme ne sait pas conserver l'héritage que Dieu lui a confié. O homem não sabe guardar a herança que Deus lhe deu. Na Genèse chapitre 6 verset 5. Genèse 6, 5, nous arrêtons là. Gênesis 5, 6, a gente vai Total. terminar lá. Genèse 6, 6, Gênesis 6, verset 5. o versículo 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. nzambe amonaki masumu ya bato na ntango na noe elekaki mingi. Dieu a vu au temps de Noé que le péché de l'homme était tellement grand. Deus viu que no tempo do Noé, que o pecado era muito grande, po ete makanisi na bango mokolo nyonso Parce ezali que kati na toutes mabe. leurs pensées, tous les jours, se portaient uniquement vers le mal. porque todos os dias os pensamentos dele estavam caminhando pelo mal. Amen. Amém. ntango boyaka na eglize Quand vous venez ici à l'église, Quando você se vê na igreja, boye avant bosenga avant d'abord de demander à antes de Dieu você quoi pedir que a ce Deus soit, o que você quer, nzambe ayebi pense na ye. Dieu connaît d'abord ta pensée. Deus sabe teus pensamentos. yesu ntango bato baza koya pa na bango Quand les gens venaient vers Jésus, Quando as pessoas chegaram mediante de Jesus, azali koyeba eza bapense na bango. ils connaissaient leurs pensées déjà bien avant. ele sabia os pensamentos deles boye antes. bapense na soki eza mabe Si tes pensées sont mauvaises, Se teus pensamentos é ruim, ate osengi même si tu demandes des choses à Dieu, mesmo que você pede a Deus o mundo e a nzambe terra, akopesa yo te. Dieu ne t'exaucera jamais. Deus não vai te dar. yango makanisi na yo lelo C'est pour cela aujourd'hui même, tes pensées à toi Hoje, teus esengi pensamentos ezala pure doivent être purifiées aujourd'hui. devem ser ozwa purificados. eloko ozoluka. Pour que tu reçoives ce que tu attends de Porque Dieu. você consegue aquilo que você espera em Deus. esengeli te na motema nozalaka na Il ne mirmire faut pas avoir des murmures dans ton cœur. Você não pode murmurar no teu coração. ovandi ozomirmire makambo moto Tu restes assis là. ezoleka kaka na Dans motema. ton cœur, tu murmures, tu parles tellement. Você Personne ne te sentado, voit. você fica murmurando o tempo todo dentro do teu coração, mesmo Amém. sozinho. meme na lisango koumela te. Même à l'église, tu ne resteras pas longtemps, tu fuiras. Mesmo aqui na igreja, você não vai ficar muito tempo, você vai parce que fugir. nani makanisi lokola ekomi Quand mabe les pensées sont tellement souillées, mauvaises, Porque teus pensamentos estão ruins, se tornaram ruins, bolingo na nzambe ekodisparaître. l'amour de Dieu disparaîtra de toi. o amor de Deus vai
vai sumir dentro de Nzambe você. akozala nayo elongo te. Dieu ne sera plus avec toi. Deus não vai estar com você. Yo kokanisaka Nzambe azala elongo Quand na tu yo. crois que oh, Dieu est avec moi, Ou você vai pensar que Deus está comigo. Mais Nzambe azala nayo elongo Dieu te. n'est même plus avec toi depuis. Deus não está mais com você há muito tempo. Nzambe azalaka bolingo. Dieu est amour. Deus é amor. Yo ozoyina moninga na yo. Toi, tu es ton frère. Tu Você es não ta gosta sœur. do teu irmão, você não gosta do teu Oyo asali yo próximo. mabe moko kote Qui pete. ne t'a fait aucun mal. des A pessoa que não te fez nada. Soko omoni likambo moko eza makasi. fois. Si tu vois une chose qui est difficile à tes yeux, Se você vê uma coisa difícil aos teus olhos, Kende komona ye. va trouver ton frère, va vai, trouver ta sœur. vai falar com ela, você precisa Dégagez aproximar likambo wana ela. efandi na motema. Dégage la chose laquelle est dans ton cœur. Dégage-la. Abre o teu coração, fala, deixa espaço no teu coração, fala com ela. Vraiment likambo oyo ezotungisa ngai. Viens voir ton frère, ta soeur, dis, ah, j'ai une chose qui m'a scandalisé. Ou beaucoup. chega teu irmão, fala que esse problema está me machucando muito, está me incomodando muito. Soko vraiment olobi yango sincèrement. Si tu parles sincèrement à ton frère, à ta Se soeur, você fala com sinceridade, Omona likambo yango ekose dégager. tu verras que ton cœur sera dégagé de e você vai que esse problema vai acabar de uma Parce que le vez. pardon libère. Le pardon libère. Porque o perdão liberta. Alléluia. Amen. Nzambe mpe akolimbisa mabe na yo. Et Dieu aussi pardonnera tous tes péchés. E Deus também vai perdoar teus pecados. Soki toza pure biso nyonso toa. Si nous tous ici, présents, nous sommes purs, Se todos nós aqui temos o coração puro, Soki tosengi awa. si on ouvre la bouche, on demande une chose. se a gente abrir a boca e pedir uma Nyonso toza coisa, nango besoin tokozwa Tout ce qu'on sikoyo. a besoin, on va le recevoir. Pas demain, mais tudo tout que de nós suite. precisamos vamos receber hoje, não amanhã. Lelo. Si aujourd'hui, Se hoje, obosani mabe bato basala yoka. tu oublies le mal que les gens ont commis envers se toi, você esqueceu as pessoas que te magoaram no passado, olimbisi bango. tu les pardonnes tous. você o perdoa. Senga sikoyo eloko oza nango besoin. Maintenant, tu peux ouvrir la bouche, demander ce que tu as besoin. Agora você pode abrir a tua boca e pedir o que você precisa. Dieu va te le donner. Même tout de à suite. ça, Deus vai te umeli. dar. Même si tu es malade, la maladie qui a tellement duré, Mesmo que você, a tua Okozala enfermidade guéri demorou, maintenant. tu auras la guérison maintenant. você será liberto agora. Problème ezali nini? Le problème, c'est quoi? O problema é o quê? Ata makambo asalaka nazalaki mwana moke. Même quand tu as fait du mal, quand tu étais encore petite fille ou petit garçon, Mesmo que te machucaram quando você era pequenininho, Sikoyo. maintenant, mas agora, Limbisa moto wana. pardonne cette personne-là. perdoa aquela Fongola pessoa. motema na yo. Ouvre ton cœur, pardonne-la. Abre o teu coração, perdoa. Sima. Après cela, Depois, Senga eloko oza nango posa. demande ton besoin à Dieu. pede aquele que você Oyo precisa, ezali Deus. kolandela mokano na Nzambe. Ça sera le besoin, sera la volonté de Dieu. Senga A oza teu mokano na pedido Nzambe. conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Amen. Amen. Telema likolo. Lève-toi maintenant. Vamos ficar de pé. Okosenga ndenge olobi liloba na Nzambe. Demande comment tu as écouté ce Você matin. vai pedir segundo você ouvir a Limbisa palavra de bango Deus. nyonso basala